Nisugod ko nga doon ako'y kahati. Dunay kabit ang akong bana, alang-alang sa among pamilya. Nindot yun kaayong mahigugma. Ilabi na kung importante ta sa usa ka tawo. Pero mas maayo sab nga magbilin sab dag respeto para sa atong kaugalingon. Kay kun masakitan man ta sa umaabot, may nahibilin paghihapon nga kaisog, taliwala sa mga kasakit. Kamu ba nakatry na ba mo nga sobra-sobra ang pagsabot ug gugma nga ginahatag ninyo sa inyuhang bana o sa inyuhang asawa? Maayong adlaw kanimo DJ Sam ingon man sa mga tigtan-aw ning imong programa. Ako si Helen. 34 anyos ko. 14 anyos pa lang ko DJ Sam, gimabdos ko na ang akong kinamagwangang anak. Nakigtaban man gud ko sa ako ang uyab nga si Bart kaniadto. Babag jud syempre sa among gugma ang among mga ginikanan. Kay bata pa kuno kaayo ko. Pero wa sila'y nahimo. Kay nabuntis naman ko. Sa among panag-ipon na sulod sa 2 ka dekada nagkaanak mig duha. Babae ug lalaki ang among anak ni Bart DJ Sam. Sulod sa 2 ka dekada, katunga ana, tua sa Brunei si Bart. Kay baw mo, maayo nga bana si Bart. Consistent siya sa pag-provide sa amua. Mahal ko ni Bart ug mahal sab kaay nako siya. Pero dihang na hospital ang among anak DJ Sam. Nahurot siya ang among savings. Dihang kinahanglan nga operahan ang among anak. Pero dihang nakatrabaho na siya sa Brunei DJ Sam. Isip driver sa usa ka adunahan nga pamilya. Nakabangon na sab mi. Nakatigom na sab mig balik. Ug human sa 2 ka dekada nga pagpanarbaho ni Bart sa Brunei, mipauli siya dinhi sa Pilipinas. Ug dihang naa na siya sa Pilipinas DJ Sam, mihangyo ko niya nga pwede ba nga mag-baby number 3 na mi. Kay niadto nga time DJ Sam, gusto na pud kay ko nga magka-baby. Pero may balibad si Bart. Kay baw mo nakalitan yun kay ko nga wa misugot ang akong bana nga magka-baby mi pag-usab. Nga sa iyang last nga uli sa Pilipinas, siya pa man gani mihangyo na ako nga mag-baby na mi. Sundan na namo ang among anak. Wa ko mahibaw kung unsay nakapausab sa iyang desisyon. Diha nga na uli si Bart DJ Sam. Abi kog magka-bonding may pag-ayong pamilya. Kumbaga, sulito namo ba ang iyang pag-uli dinhi sa Pilipinas. Pero sukwahi ang nahitabo. Permi siyang mulakaw o permi siyang wa sa balay. Sa primero DJ Sam, isabot ra ko. Kay anak man siya DJ Sam, na ako no siya'y kitaon nga mga barkada, etc. Bisan kinsa na lang, mga kanhi daw niyang kaila. Pero, dihang gisunda na ako siya DJ Sam. Nakita na ako siya. Midiretso lagi siya sa pier paingon sa Bohol. Pero wa siya'y dalang gamit. Gitawgan ako siya DJ Sam kung hain siya. Pero namakak siya nako sa iyang location. Wa madugay DJ Sam, nakumpirma gid nako nga nagbinuang gidiay ang akong bana. Dihang pabalik na siya sa Brunei. Nahibong ko DJ Sam nga di naman siya gustong magpahatod sa amua sa airport. Pero bisan o wa siya magpahatod, gisundan gihapon nako siya. Ug na-shock na lang ko DJ Sam sa akong nakita dihang pag-abot sa terminal, naa siya'y kasugat nga babae. Nakasakyanan pa, gwapa, tangkad, ug nakita gid nako mismo sa akong mga mata DJ Sam nga gihagkan niya si Bart. Grabe, ang sakit nga akong gibati ni adtong higayuna. Mura ko og giugbok nga kandila DJ Sam nga wa gid intawon makalihok sa akong gibarugan. Gitawagan ako siya DJ Sam pag-abot nako sa balay. Pero namakak siya. Ana pa siya na daw siya sa airport. Naglagot ko sa iya DJ Sam pag-ayo, kay iya pang gisulayan sa pagbilog ang akong ulo. Hangtod gisultian na nako siya sa tinuod na akong nakita dihang gisunda nako siya. Wa na siya'y kawala pa. Giangko na niya tanan nga duna siya'y kabit og 5 years na daw sila. Ingon pa siya DJ Sam na pugos lang daw siya nga patulan si Angelica.
Kay mao daw ang mitabang niya dihang natangtang siya sa iyahang unang trabaho sa Brunei. Si Angelica daw ang mitabang sa iyaha nga makasulod og laing trabaho. Ingon pa siya adunahan daw si Angelica. Daghan daw connection didto. Ingon pa siya, karon ra po daw ni. Buwagan daw niya si Angelica kung ugaling man makasettle nami sa among pamilya. Makatigom na migsakto. DJ Sam, dili ko ganahan ni ana. Dili ko ganahan nga manggamit pa og laing tao para lang mo asenso. Mao to ako siyang giingnan nga buwagan niya si Angelica. Pero sige siyag hangyo nako nga last na daw. Hangtod na sayra nako DJ Sam nga bisan sa Brunei, nag-uba na sila ni adtong Angelica. Nagdungan pagani sila uli sa Pilipinas. Taga Bohol ang maong babae DJ Sam. Dungan pud sila balik sa Brunei. Sakit kaayo alang nako. Kay dugay na di ay kaayo kong gitunto sa akong bana. Pero bisan pa man na sakit ang akong gibati. Gitago gihapon nako ni sa akong mga anak. Sa akong pamilya. Tungod kay di ko gusto DJ Sam nga maapektuhan sila. Maong giantos na lang nako tanan. Bisan og may choice good ko nga buhian unta ang among relasyon sa akong bana nga si Bart. Sa laktod nga pagkasulti, misugot na lang ko nga dunay katunga sa akong bana. Misugot sab ko nga mag-uban silang duha sa Brunei. Ug ang bugti ni ana, wa siya magkuwang sa sustento niya sa amua. Sa amua nga iyang pamilya. Why na usab namo, bisan og nahibaw ko nga duna siya'y kabit sa Brunei. Ug nagkadugay di siya'y Sam nasayod si mama kabahin sa among sitwasyon ni Bart. Naglagot siya sa akong bana. Ug dihang nakabakasyon na sab si Bart dinhi sa Pilipinas, human sa 2 ka tuig. Namabdos ko ni Bart. Pero wa ko una siya sulti DJ Sam nga mabdos ko. Kay gusto na ako nga inigdako na sa akong tiyan sa kanako siya sultihan aron nga mopauli na siya dinhi sa Pilipinas ug di na mobalik pa sa Brunei. Dihang ikapito na kabuwan ang akong tiyan. Dako na gyud DJ Sam. Diha ko pa lang i-surprise si Bart bahin na sa ako ang pagbuntis. Excited kay ko nga ibalita niya. Pero ako naman hinuon ang nasurpresa sa iyahang gibalita o gisulti sa ako . Gisultian ko ni Bart DJ Sam nga buntis sab si Angelica. Og 3 months na. Gisultian sab na ako siya sa akong sitwasyon nga buntis sab ko og mga nakay na. Giingnan ako siya DJ Sam nga buwagan na si Angelica ug mopauli na siya sa Pilipinas. Pero nihangyo pa gyud siya nako. Pwede ba daw? Paabuto na lang daw namo nga manganak si Angelica. Kay basin daw maguol ug madamay ang bata. Basin daw makuhaan si Angelica. Luoy daw ang bata. Wa ko misugot. Pero wa sab ko'y nahimo. Kay kang Bart nga gusto ang masunod. Ug ang pinakalala pag yu DJ Sam. Nihangyo daw si Angelica nga pakaslan siya sa akong bana. Kay baw si Angelica DJ Sam nga kasado mi ni Bart. Pero wa ko makasabot kung anong gihangyo siya nga pakaslan siya niini. Pero bisan unsa pa iyang buhaton, di ko gyud katugutan nga magkabuwag mi sa akong bana. Sa akong kagustuhan DJ Sam nga maistorya si Angelica, nangita gyud kog paagi nga magkaistoryahanay ming duha. Dihang nakauli na siya sa Pilipinas. Nagtinubagay ming duha, wa pud ko palupig. Kay ako man ang legal nga asawa. Giingnan ako siya DJ Sam, ginaong ginako siya, nga kabit lang siya. Sa kasamaang palad, nakuhaan si Angelica. Di na ko kagustuhan ang nahitabo sa ilaha. Ang kunon ko DJ Sam, naluoy kay ko tungod sa nahitabo niya. Pero nakaginhawa sab ko glaom. Kay wa naman unya siya'y rason para mugukod siya sa akong bana. Dihang nakuhaan si Angelica DJ Sam, nagtuo ko nga buwagan na siya sa akong bana nga si Bart. Pero dili ka na ang nahitabo DJ Sam. DJ Sam, bisan pa man sa nahitabo ni Angelica, nakumpirmar na ko nga nag-uban gihapon silang duha sa akong bana. Wa madugay, mihangyo na pod ang akong bana nga magbuwag mi. Sakto si Mama DJ Sam. Ang bata ra gyud ang giapas sa akong bana. Pero sa ako
wa na siya'y gugma. Misaad sab nga akong bana DJ Sam nga di daw siya magkuwang sa pagsustento ni ini. Ilabi na sa akong gimabdus karon. Mihangyo siyag annulment DJ Sam. Willing ko no si Angelica nga mogasto para ni ana. Pero wa ko musugot. Gipasagda na ako sila nga mag-uban na sama sa ilahang gusto. Pero wa ko pasagdi nga mawa na ako ang akong titulo DJ Sam isip legal nga asawa. Dili ko gusto nga magpapildi adtong Angelica. Samtang buhi ko magpabilin siyang kabit sa akong bana. Maura gina ang iyang titulo. Hangtod karon no, wa gyapon mahibaw ang akong mga anak. Kalabot sa kahimtang namo sa akong bana. Nga guba na di ay mi sa ilang amahan. Maong gusto kong mangayo sa inyong tambag. Kanimo DJ Sam ug ingon man sa imuhang mga viewers ning imong programa. Kung angay ba na akong isulti ngadto sa mga bata nga gusto nang makipagbuwag ang akong bana nganhi sa akoa. O kung sakto ba nga dili ko makipagbuwag kang Bart bisan unsay mahitabo. Bisan pa og desidido na siya nga makipag-uban na gyud hangtod sa hangtod dito sa iyang kabit nga si Angelica. Tambagi daw ko ninyo bi sa comment section. Ako nang pambasahon. Imong sender DJ Sam ug follower, Helen.